ରୁ 149 এই ଚାରିଗୋଟି କାରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ସୂଚାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ବିଶେଷ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ମନୋଭାବ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ। ସାହିତ୍ୟ এটা ମୁଁ କହି ରଖିବା ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଆମର ଜୀବନର ଗତିପଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାରେ ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ସଚେତନ ବା ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ବେଶୀ। ଯେଉଁମାନେ ନିରକ୍ଷର ବା ଉଚ୍ଚ ଔପଚାରିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ ଟିକେ କମ୍, କିନ୍ତୁ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ। କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଜଣେ ନିରକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତିଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାର ଗାଁର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ ଶୁଣୁଥିବ, ଭାଗବତ ଆବୃତ୍ତି ଶୁଣୁଥିବ, କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବାର୍ଷିକ ମେଳା ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ରାମ କଥା, କୃଷ୍ଣ କଥା ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିବାର ଦେଖୁଥିବ। ଏସବୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ସାହିତ୍ୟର ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଧାରା। ଏବଂ ପରମପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ନିଜେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଔପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ପରିସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସିକାଲ ଲିଟରେଚର ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବୀଣତା ଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପ୍ରଭୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଗ୍ରୀକ୍, ଲାଟିନ, ରୋମାନ ଲିଟରେଚର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସହିତ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ, ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ୱିଲିୟମ ଚସରଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ଦିନ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିଥିଲା 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ସମୟରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅନନ୍ୟ ବିରଳ ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ ୱିଲିୟମ ସେକ୍ସପିୟର, ଏବଂ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ଉପରେ, କବି, ନାଟ୍ୟକାର, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ସେହି ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ରହିଥାଏ। କେବଳ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରମତା ବୋଧ, ସମ୍ମାନ ବୋଧ ରହିଥାଏ। ବୋଧହୁଏ ସେକ୍ସପିୟର ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଇଂରେଜ ନାଟ୍ୟକାର ଯାହାଙ୍କର ନାଟକଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ, ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଯାହାଙ୍କର ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି ସାରା ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ।
সেই ସେକ୍ସପିୟର ଏକଥା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭାଷା, ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ନାଟକ ଏବଂ କବିତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବାଟା ଏଇଟା କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ଏସବୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ତ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପରିବେଶିତ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଉ। ସେ ଦର୍ଶନଟି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁନା, ସେ ଦର୍ଶନଟି ଚେତନାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ସ୍ତରର ଏବଂ ମୋ ଜୀବନରେ ସେଟା କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେଟା କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେକ୍ସପିୟର, ମିଲ୍ଟନ, ସିଡନୀ ବା ଆଉ କେହି, ବା ଗ୍ରୀକ ଦାର୍ଶନିକ ହୋମର, ଗ୍ରୀକ କବି ହୋମର, ଇଟାଲୀୟ କବି ଭର୍ଜିଲ, ଏନିଡ, ଦାନ୍ତେ ଇତ୍ୟାଦି କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି ମହାନ କବିଗଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚେତନାକୁ ସେଟା କେତେ ଉତ୍ତରିତ କରୁଛି ବା ଅବନମିତ କରୁଛି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସେତେବେଳେ କରୁନା। କେଉଁ ସ୍ତରର ସତ୍ୟ ସେ ପରିବେଷଣ କରୁଛି, ସେଇ ସତ୍ୟଟି ମୋତେ ଏହି ଚେତନାର କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟତଃ କେହି ତର୍ଜମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଜଣେ ମହାନ ନାଟ୍ୟକାର, ଗୀତିକାର, କବି ବା ଦାର୍ଶନିକ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ବନେଇ ନେଉ। ଆମର ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳିଯାଏ ତଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମନୋଭାବଟି କେତେ ଠିକ୍? ପ୍ରଭୁ ଏ ଜାଗାରେ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ମହାନ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମହାନତା, ସେମାନଙ୍କର ସୀମିତତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ପ୍ରତି ଆମର ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବଟି କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ, ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। କାରିକାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। କାରିକା ସଂଖ୍ୟା 146ରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, I find in Shakespeare a far greater and more consistent universalist than the Greeks. All his creatures are universal types, from Lancet Gobbo and his duck up to Lear and Hamlet. ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟକର ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏମାନେ। କିଙ୍ଗ ଲିୟର, ରାଜା ଲିୟର, ହ୍ୟାମଲେଟ, ରାଜକୁମାର, ଲାନ୍ସେଟ୍ ଗୋବୋ, ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ସବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅତି ପରିଚିତ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଯେ ଗ୍ରୀକ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେକ୍ସପିୟର ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ଅବିଚଳ ବା ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଣେ ବିଶ୍ୱ ମାନବବାଦୀ।
यूनिवर्सलिस्ट। एवं तांकर समस्त चरित्र गोटे गोटे विश्वगत सत्तार प्रतिनिधित्व करती। से गोटे गोटे यूनिवर्सल टाइप्स ता अर्थ से कौन सी गोटे देश को बिलोंग करूना, कौन सी निर्दिष्ट देशर परिचय नहीं से उपस्थित होना रंगमंच। अर्थात जेकोसी देशर जेकोसी व्यक्ति से चरित्र मान सहित एकात्म हो पारे, स्थान रे निजको देखि पारे। अर्थात से चरित्र मानकर जो अनुभव, चिंता, आवेग, जावतीय कंपन सबू ता निज पक्षरे भी संभव ये से अनुभव करि पारे। एटा होची से यूनिवर्सलिटी। शेक्सपियर प्रकृत रे इंग्राजी साहित्यर छात्र हिसाब रे मु मध्य अध्ययन करिछि एवं अध्यापना भी करूछि, पिलामानकु पढौछि से विषय रे जे शेक्सपियर सबठु बड़ सामर्थ्य एटा से कंसिस्टेंट। अर्थात तांकर जो ट्रीटमेंट, चरित्र चित्रण, जीवन रो आभिमुख्य एटा प्रायतः गोटे प्रकार कंसिस्टेंट। जार भिन्न भिन्न प्रकार हबो बा उल्टा पल्टा हबो से ताकू आमे कंसिस्टेंट कहबे, ताकू इनकंसिस्टेंट कहबा। तेणु शेक्सपियर अधिक महत्तर एवं अधिक अविचल जणे विश्व मानववादी बोली प्रभु तांको प्रशंसा करुछंती। तापरे 147 नंबर कारिकारी कहउछंती द ग्रीक्स sought universality by omitting all finer individual touches. ग्रीक साहित्यक माने बा नाट्यकार माने समाने सूक्ष्म गुण सब एड़ाई जाई विश्ववादितार संधान करथिले। Shakespeare sought it more successfully by universalizing the rarest individual details. Details of character. Shakespeare कौन कले अधिक सफल भाव रे से तार संधान कले व्यक्तिगत चरित्रर विरलतम पुंखानुपुंखता को विश्वगत करी। अर्थात व्यक्तिगत चरित्र जो विशेषत्व ताको से विश्वगत रूप दे दैछन्ति। अर्थात गोटे चरित्र व्यक्तिगत विशेषत्व किभली विश्वगत हो पारे, किभली विश्वर समस्त जाति, समस्त देश, समस्त धर्मर चरित्र माने ताको निजर बोली भाबी पारंती, से भली भाव से चरित्र गुड़ी को उपस्थापन करिसन्ति। जे कही से चरित्र सहित सामना करिवो बा सम्मुखीन हबो से भाइबो ये चरित्र मोर स्वभाव नहीं करी सब तार जीवन निर्वाह करुछि, तार आचरण मोर आचरण भली जणे एमिति अनुभव करिवो। That which nature uses for concealing from us the infinite, Shakespeare used for revealing the ananta guna in man to the eye of humanity. असीम को आम पाखरु लुचाई रखिवा निमंते प्रकृति जो उपाय व्यवहार करे, what nature uses for concealing from us the infinite, अनंतों को आम पाखरु लुचाई रखिवा पई प्रकृति जो उपाय सब व्यवहार करे ताको ही शेक्सपियर व्यवहार करिसंती मानव जातिर दृष्टि को मानव निहित अनंत गुण प्रकट करने निमंते। तापरे
148 नंबर कारिकार प्रभु कहते शेक्सपियर who invented the figure of holding up mirror to nature was the one poet who never condescended to a copy, a photograph, or a shadow. The reader who sees in Falstaff, Macbeth, Lear, or Hamlet imitations of nature has either no inner eye of the soul or has been hypnotized by a formula. अर्थात शेक्सपियर जे कि प्रकृति सामने दर्पण तोली धरिबा उपमार स्रष्टा नेचर होल्ड्स ए मिरर अप टू नेचर ए उपमा सृष्टि करिसेंती शेक्सपियर से हेले एकमात्र कवि जे कि कदाच अनुकरण बा फोटोग्राफी सुलभ वास्तवता बा गोटे छाया देखाइबा पर्याय को अवनत होई नाहंती अर्थात जो कथाटी से कहिसंती ताको से आक्षरिक भाव में पालन कर नाहंती साहित्य केवल समाजर बा परिवेशर गोटे वास्तव चित्र प्रदान करे ए कथारे विश्वासी नुहंती ए कथारे विश्वास रखुना शेक्सपियर कारण से अंध भाव में केवल प्रकृतिर स्थूल रूपटी को अनुकरण करूना जो पाठक फॉल्स्टैफ मैकबेथ लियर बा हैमलेट चरित्र देखे प्रकृतिर अनुकरण तार हुए तो आत्मनिश्रुत अंतर्दृष्टि नहीं he has either no inner eye of the soul or has been hypnotized by a formula किंबा से गोटे गतानुगतिक सूत्र द्वारा सम्मोहित हो जाइए धराबंधा नियम छांचरे पड़ जाइए से छांचर दृष्टि से देखुची निज मौलिक दृष्टि तार नहीं आत्मिक अंतर्दृष्टि नहीं बोली प्रभु कहते अर्थात यही सब चरित्र शेक्सपियर जेते सब चरित्र सेमाने प्रकृतिर गोटे गोटे अंध अनुकरण नुहंती समस्त भितर किसी गोटे विशेषत्व अच्छी जो विशेषत्व सारा पृथ्वीर विभिन्न मनुष्य मान भितर रही कारिका 149 प्रभु कहते व्हेयर इन मटेरियल नेचर wilt thou find Falstaff, Macbeth, or Lear? Shadows and hints of them she possesses, but they themselves tower over her. अर्थात ये जड़ प्रकृति भितर स्थूल प्रकृति भितर तुम क्योंठी फॉल्स्टैफ मैकबेथ बा लियर को भेटी पार प्रकृति भितर हुए तो थाई पारे सेमानंकर गोटे गोटे छाया बा इंगित किंतु सेमाने निजे ताकू अतिक्रम करी ऊर्धायमान यही कारिका गुड़िक संपर्क में मां वक्तव्य अति संक्षिप्त एवं सुस्पष्ट जड़े साधक प्रश्न करुँच मां को ए प्रसंग रे पृष्ठा संख्या 250 रे डोंट द फॉर्मुलारिस्ट ऑफ द रिलीजन हेल्प द ऑर्डिनरी मासेस by giving them an image of God? Don't you think that religion helps ordinary people? भाई कारिका चित्त भाई कारिका 150 टा पढ़िले नि बोधे पढ़ी देबी की 114 हां 49 टा पढ़िले ना जानी की पढ़नांती
हाँ जानिकी पढ़ी नहीं ठीक अच्छे ठीक अच्छे 150टा पूज्य मनोज दास अलग कंटेक्स्ट ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି हाँ ଆଉ हाँ ठीक अच्छे 149 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥରେକେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଠିକ ସେଟା ଅଛି ଭାଇ। ପଢିଦେଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ नहीं ठीक अच्छे ठीक अच्छे ଆମର ଆଜ୍ଞା କଥା ଠିକ। ହଁ ଜଣେ ସାଧକ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏହାର ସମ୍ପର୍କ 150ତମ କାରିକା ସହିତ ବୋଧ ହୋଇଅଛି ତେଣୁ ସେହି କାରିକାଟି ପଢ଼ିଦେବା ଉଚିତ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଯଦିଓ ଆମେ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ପୂଜ୍ୟ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସହିତ 150 ନମ୍ବର କାରିକାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେୟାର ଆର୍ ଟୁ ଫର ହୁମ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ହୋପ୍ ଦି ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ହାଜ୍ ଫେଲ୍ଡ ଗଡ୍ସ ଟଚ୍ and been drawn to it, and the skeptical seeker and self-convinced atheist. But for the formularists of all the religions and the parrots of free thought, they are dead souls who follow a death that they call living. प्रभु इठी निजर चेतनार मौलिकता बा व्यक्तिगतता उपर गुरुत्व दौरान जो माने निजे निजर चेतनागत अवस्था द्वारा आकृष्ट होकर भगवान अनुगामी होता एवं अन्य माने जो माने कि केवल गोटे गतानुगतिक फर्मुला बा गोटे सूत्र धरिक चलबार अभ्यस्त जो से निजस्व कौन मौलिकता न थाए तेणु ये कारिकाटर अर्थ है जे दुई प्रकार मनुष्यों आशा अच्छी प्रथमतः जी भगवान स्पर्श लाभ करिछि सीधा सड़क भगवान को अनुभव करिछि प्रत्यक्ष भाव में निजर चेतनार एवं से आकर्षित होइछि किंबा द्वितीय प्रकार व्यक्ति जे कि संदेही जिज्ञासु तार से कौन सी जिनिस को सीधा सीधा ग्रहण करिवो नाही प्रश्न करिवो संदेह करिवो एवं तार संदेह मोचन हेले जेकरी ग्रहण करिवो से नास्तिक हो पारे किंतु निजर नास्तिकतार से स्वयं निश्चित सेल्फ कन्विन्स्ड अर्थात निजर विश्वास रे से दृढ़ यदि भगवान नहांती बोली कहबो से दृढ़ रहिबो तार विश्वास रे एवं भगवान प्रत्यक्ष प्रमाण न पाइला पर्यंत विश्वास करिबो नाही ए उभयंक पई गोटे प्रगतिर संभावना अछि किंतु जो माने फर्मुलारिस्ट माने धर्मर विभिन्न सूत्र व मतवाद निर्धारण करती एवं स्वा भली केवल आवृत करती फर्मुला को निजे न बुझी हृदयंगम न करी केवल स्वा भली आवृत्ति कर चलती अन्य माने कहिसंती मु भी कहिबी किंतु तार आत्मा भीतर को प्रवेश करने चेष्टा करती नहीं सेमानंको प्रभु कहते डेड सोल्स मृत सत्ता बा मृत आत्मा सेनकर आत्माटी मृत हो माने प्रकृति कौन मृत स्थाणु हो मृत अर्थटी स्थाणु जार प्रगतिर संभावना अत्यंत क्षीण किंबा अति विलंबित हो कारण सेमाने अनुधावन करुथांती मृत्यु को जहाको सेमाने जीवन बोली आख्या दियंती प्रकृति प्रभु अति काव्यिक ढंगरे जहाँ ये सूचेबा चाहूँगी सेटा होची जे प्रगतिर अन्य नाम जीवन एवं स्थाणुत्वर अन्य नाम होची मृत्यु चेतना जे पर्यंत प्रगतिशील रही से पर्यंत से जीवंत जिते चेतना स्थाणु हो जाए बा दीर्घ काल तार प्रगतिर संभावना किसी रहे नहीं मृत्यु आम कहू जमी पत्थर पत्थरटी हजार हजार वर्ष धरी सेमती पड़ी
केते खरा वर्षा बारंबार ता उपरे माड़ हवा परे से धीरे धीरे विखंडित हब, धीरे धीरे माटी परिणत हब, केते हजार वर्ष लगे। तेणु ताको आम मृत बोली कहू, निर्जीव बोली कहू। सेमती जार प्रगति स्थाणु ही जाए ताको आम मृत सोल, मृत आत्मा बा डेड सोल बोली कहवा। से अर्थ प्रभु कहते जमीती पुराण वर्णित कहानी शुणु जे ऋषि गौतमंकर अभिशाप रे तांकर पत्नी अहल्या प्रस्तरीभूत हो गले, पत्थर पलटि जाइथिले एवं ऋषि गौतमंकर आशीर्वाद सहित अभिशाप सहित आशीर्वाद मध्य थिला जे दिने जितेबाला प्रभु रामचंद्र श्री रामचंद्र जितेबाला आसवे एवं तांकर पदस्पर्श लाभ करिवे अहल्या जोगिनी अहल्या ताहले से अभिशाप मुक्त हेबे। प्रकृत रे अहल्या कोन पत्थर हो जाइतिले सेटा प्रतीक मात्र, कहबार अर्थ तांकर चेतनार प्रगति को स्थाणु कर देइथिले निजर अभिशाप बल ऋषि गौतम। तेणु सेटा मृत्यु सहित समतुल, तांकर चेतना सोई पड़िथिला सेतिक दिन पर्यंत, ता अर्थ तार कौन सी विवर्तन हो नथला एवं महान आत्मा बा ईश्वरंकर विभूति भगवानकर अवतार मानकर चेतनागत शुद्धता एते अधिक थाए जे तांकर स्पर्श रे बा तांकर सान्निध्य रे आमर चेतनार जन्म जन्मांतर स्थाणुता दूर हो जाए एवं तार प्रगति आरंभ हो जाए, पुणी विवर्तन आरंभ हो जाए। सेटा को आमे कहानी प्रतीकात्मक भाव परिवेषण कराई जे गौतम ऋषिंकर पत्नी अहल्या पत्थर हो जाते एवं श्रीरामचंद्रंकर पदस्पर्श से पुनर्जीवन लाभ कले। तो ये कहबार तात्पर्य होची जो मानकर किसी जिज्ञासा न थाए, जो माने सचेतन भाव रे चेतनार प्रगति करने को चाहती नहीं, से माने होचंती मृत आत्मा डेड सोल्स। सेमानंकर उन्नतिर संभावना प्राय नहीं बा अति क्षीण, किंतु जी अनुभवी तार तो निश्चय प्रगति हम, तार प्रगति हो सारी कहले चले, से प्रगति पथर यात्री। एपरिक जे सन्देही तार मध्य प्रगति संभावना अच्छी, कारण से जिज्ञासु, से खोजुची बोले तो सन्देह करुच्ची, प्रमाण न पाइले से छाड़ब ना। तेणु तार जो निष्ठा भगवान को अस्तित्वर प्रमाण हासिल करने से तो प्रकृत में जिज्ञासु, से यथार्थ ईश्वर विश्वासी, ताकू आम ऊपर ठाउरिया भाव में गोटे नास्तिक बोली कहवा सीना, किंतु से प्रकृत में आस्तिक। बरं ये जो सो कॉल्ड थीस्ट आस्तिक माने, तथाकथित आस्तिक माने जो मैंने गतानुगतिक सूत्र धरिक चली था, फर्मुला चली था, से माने ही प्रकृत नास्तिक। तेणु यही कारिकाटी पूर्व कारिका गुड़िक ठारू टिके भिन्न मर्मरे उपनीत होती। तेबे से जा हो यही कारिकाटी को केंद्रित करी जड़े साधक प्रश्न करिसेंती, डोंट द फॉर्मुलारिस्ट ऑफ रिलीजन्स हेल्प द ऑर्डिनरी मासेस बाय गिविंग देम एन इमेज ऑफ गॉड? डोंट यू थिंक दैट रिलीजन हेल्प्स ऑर्डिनरी पीपल? से तथाकथित फॉर्मुलारिस्ट बा परंपरावादी माने सेमाने कौन साधारण लोकं को साहाय्य करनाहांती? भगवान गोटे निर्दिष्ट रूपरेख बा गोटे प्रतिमूर्ति तांको आगे थईकरी साधारण लोकं मन रे जो भगवत विश्वास टिके जन्म चेष्टा करुछंती, सेमाने कौन प्रकृत में साधारण जनता को साहाय्य करनाहांती? साधकंकर एटा प्रश्न। एवं माँ तार उत्तर कहते everything that happens
happens by the will of the Supreme Lord in order to lead the whole creation to knowledge of the Supreme. ପ୍ରକୃତରେ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମା କଥାଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ବିଶ୍ୱରେ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପରମଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରୁ ହିଁ ଘଟୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ସେମାନେ ଦିନ ନା ଦିନେ ପରମଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ପରମଙ୍କର ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ by far the greatest part of this action works by contrast and negation. ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ତାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଚାଲିଛି ବାଇ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନେଗେସନ। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୁଳନା ବା ପାର୍ଥକ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ନେତିବାଦ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ରିଲିଜନ ୱାର୍କସ୍। କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନେଗେସନ ଆମେ ତାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ଏମିତି ହେବ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟା ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଦୁଇଟା ସୂତ୍ର ବା ଦୁଇଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଉ ପ୍ରକୃତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଟା ହେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ଆଉ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ। ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଏଟା ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ। ଆମେ ବସ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ହୁଏତ ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁ, ସିମିଲାରିଟି, କିମ୍ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେନେରାଲାଇଜ କରିଦେଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ବୋଲିକରି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରୁ। ମାଟିଟା ପାଣିଠାରୁ ଭିନ୍ନ, କାରଣ ତାର ସାନ୍ଦ୍ରତା, ତାର ଗୁଣ, କଠିନ ବା ତରଳ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଟା ଅଲଗା। ଏବଂ ପାଣି, ତେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରଳ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର। ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜେନେରାଲାଇଜ କରୁ ବାଇ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଏବଂ ନେଗେସନ। ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଟା ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ତାର ନେଗେସନ ବା ନାହିଁ ଏଟା ମିଥ୍ୟା। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସତ୍ୟ, ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ଏଟା ମିଥ୍ୟା। ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଆମର ସାଧାରଣ ଚେତନା ଗତି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ମନର ହାରାହାରି ଚେତନାଗତ ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଆଧାର କରି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ରିଲିଜନ ୱାର୍କ ଫର୍ ମୋଷ୍ଟ ସୋ କଲ୍ଡ ବିଲିଭର୍ସ। ତଥାକଥିତ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମ ଏଇ ଦୁଇଟା ଫର୍ମୁଲାକୁ ଧରିକି ଚାଲିଥାଏ। who follow their religion with no faith and even less experience. ସେହି ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ବିନା କିଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଆଦୌ କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ନଥାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗତାନୁଗତିକ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଏହି ଧାରାରେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବ ଯେ କୋଉଟା ଧାର୍ମିକ, କୋଉଟା ଅଧାର୍ମିକ, କୋଉଟା ଭଗବତ ବିରୋଧୀ ଏବଂ କୋଉଟା ଭଗବତ ସମର୍ଥକ, କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ, କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପାପ ଅର୍ଜନ ହେବ। ଏହି ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମନ ପକ୍ଷରେ ସହଜରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ୟାଠାରୁ ଆଉ ଗଭୀରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହାରାହାରି ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି। ମା ୟା ଉପରେ ଆଉ ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟିର ଚେତନାଗତ ଅବସ୍ଥା।
ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତାର ସ୍ତର, ଚରମ ଅଜ୍ଞାନତା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଚେତନାର ଉନ୍ନତର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯଥାର୍ଥ ଆଲୋକକୁ ଆସିବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ, ତେଣୁ ସେ ଫର୍ମୁଲାରିଷ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବ କାରିକା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ 146ରୁ 149 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ସେକ୍ସପିୟର ଭାଇ 149 নম্বর কারিকা, where in material nature wilt thou find Falstaff, Macbeth or Lear? Shadows and hints of them she possesses, but they themselves tower over her. স্থୂଳ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଫଲଷ୍ଟାଫ୍, ମ୍ୟାକବେଥ୍ ବା ଲିୟରଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବ? ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଛାୟା ବା ଇଙ୍ଗିତ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଉର୍ଦ୍ଧାୟମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ମର୍ମଟି ହେଲା, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝୁଛି ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ସେମାନେ ହେଇପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରଳ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି, ଗୋଟେ ମୌଳିକ ପ୍ରତିଭା, ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଚେତନା, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସେ ହାରାହାରି ଟାଇପ୍ ବା ପ୍ରକାର ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଆମେ ଟାଇପ୍ କହୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଛାୟା ସଦୃଶ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଲଷ୍ଟାଫ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ କିଙ୍ଗ ଲିୟର, ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାକବେଥ୍ ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା କ୍ୟାରିକେଟର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜ୍ୟ ମନୋଜ ଦାସ ଏସବୁ କାରିକା ଉପରେ କଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଭାଇ ଏ ଯୋଉ 148ରେ କୁହାଗଲା, the reader who sees in Falstaff, Macbeth, Lear and Hamlet imitations of nature, ତାମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଛାପ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ, ଏହା କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ସାଧାରଣ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇନର ଆଇ ଅଫ୍ ଦି ସୋଲ୍ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ହେଜ୍ ଆଇଦର नो ଇନର ଆଇ ଅଫ୍ ଦି ସୋଲ୍, ଏଟା କାହା କୁହାଯାଉଛି, କାହାର ନାହିଁ? ସେଇ ଯୋଉ ରିଡର ମାନେ ଫଲଷ୍ଟାଫ୍, ମ୍ୟାକବେଥ୍ ଆଉ ଲିୟର, ହ୍ୟାମଲେଟ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ କପି ବା ଅନୁକରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ଧ ଅନୁକରଣ ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ନୁହନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ରେ ପକେଇ ଦେଉଛି ତାର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୋହିତ ହେଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଧରିକରି ଚାଲିଲେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରର ଅସଲ ମର୍ମଟି କେବେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଫର୍ମୁଲା ଦ୍ୱାରା ହିପ୍ନୋଟାଇଜ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ପାଠକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। 149ରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାଗଲା, where in material nature will thou find Falstaff, Macbeth or Lear, ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ସେମିତି ଚରିତ୍ର ପାଇବା କି, ଏହା କୁହାଯାଉଛି କି? ହଁ, ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ଭଳି ଚରିତ୍ର ପାଇପାରିବା କି କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେଇ ଚରିତ୍ରର କପି ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାକବେଥ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଫଲଷ୍ଟାଫ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଲିୟର ଆମେ ପାଇପାରିବା କି? ସେ ଟାଇପ୍ର ହୁଅନ୍ତା ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମିତି ହେବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଅଲଗା ହେବେ। ଆଚ୍ଛା,
हाँ सी जो कहले शैडो एंड हिंट्स ऑफ देम सी पोजेसेस सी माने नेचर नेचर सी माने नेचर भाई प्रकृति को तो प्रभु अनेक जगह मेटेरियल मदर बोली कहते माँ मत कहते फेमिनिन बोली धरा जाउची एवं प्रकृति को जननी बोली जेहेतु कहा जाए तेणु तांको स्त्रीलिंग रे व्यवहार करिसेंती प्रभु सी शब्दटा व्यवहार करिसेंती ताहले ए कैरेक्टर गुडी को चरित्र गुडी को जदियो प्रकृति धारण करिछि छाई भाबरे गोटे हिंट्स भाबरे किंतु बेले बेले से प्रकृति को ए चरित्र गुडी को अतिक्रम करि जाइछथि एई कथा कहै छी भाई हाँ एक कथा कह जदियो प्रकृति एभली छांचरे तैयार करुची चरित्र गुडी को किंतु एमाने से छांच भितर सीमाबद्ध नुहंती तांकर व्यक्तिगत विशेषत्व सेई सीमा रेखा को अतिक्रम करि जाउची सीमा पा बुझिगला मो अनम्यूट करूची आपण वंदे मातरम सब भाई को एक्चुअली यहाँ जो भाई एक्सप्लेन कले मुझे 148 एंड 49 को रिलेट करके मो कंफ्यूजन आसला मत बुझा पड़लानी तो से जिनसा मुझे जानवा को चाहिए जे ऊपर सेटा कहले जे माने शेक्सपियर को यूनिक बोली दर्शेकरी प्रभु तापर कहले जे सेटा केमती के फोटोकॉपी बोली केमती का रीडर माने जदी भाबी पारुचन ताले से मानकर इनर आई नाही इनर आई ऑफ द सोल नाही but they are either they might have been hypnotized by a formula ए सब कहले प्रभु then तापर जोटा कहले जे wherein material nature will thou find Falstaff, Macbeth or Lear and then shadows and hints of them she possesses but they themselves tower over her ए जिंस मु टिके बुझी पालेनी जिंसटा मु कहली ता माने एची एक्चुअली कोन माने को समथिंग किछ गोटे डेप्थ रे कुआ जाय कि मते एमती का गोटे किछ फील होची माने या पर तो मां कर किछ एक्सक्लूसिवली एक्सप्लेनेशन मु तो एठी पाउनी तो मु सेति पई का मु भाबली भाई को पाखे किछ एक्स्ट्रा बुक्स थिबो बोते मु सेति पई चाहिले टिके जानिया पई जे किछ आ गोटे डेप्थ रे एठी कुआ जाय कि आउ टिके किछ आरो गुढता अछि कि या भितरे माने भाई जो कहिले माने सेमानकर भी फोटोकॉपी कई पाइबेनी माने सेमती का तांकर किछ पाइबेनी तांकर एटा then shadows and hints of them she possesses मान जहाँ से माने जो प्रकार तांकर एक्सपोजर अच्छी that means जैसे कि मो भाषा रे साधारण कथा रे मते जोड़ा पड़ुची जे shadows and hints of them she possesses मान जहाँ से मानकर जति की बर्तन एक्सपोजर हिची but they themselves tower over her माने आउ किछि माने तांकर माने भीतर कि माने रहिछि से माने आउ किछि अतिक्रम कला भलिया रहुछि ना कोन एक्चुअली की गुणता गोटे सेंस थिबो बोले somebody has opened अच्छा हाँ भाग्य लक्ष्मी अपांगर ओपन हो जाए अच्छा ओके ठीक है भाई तो am I audible भाई बसंत भाई am I audible हाँ ठीक है ठीक है अपना आपनकर जोठी टिके एम्बिग्यूटी थिला क्वेश्चन रे मोर भी सही थिला एक्चुअली सही जो मु जा बुझिची मो भाई को कहूची भाई देखिबे हम बुझीबाटा ठीक अछि कि नाही जदियो शेक्सपियर पूर्व गुडा करे जहा देखिले शेक्सपियर यूनिवर्सलाइज करिचन जोटा कि ग्रीक लिटरेचर से माने करि ना आ नेचर को आनी चंती छोटिया छोटिया कथा रे छोट छोट सत्ता बा ह्यूमन बीइंग को भी से जनरलाइज करी कि ता कैरेक्टर भितर आनी चंती एवं मैक्सिमम से ट्राई करिचंती प्रकृति रु ताको आनिया पे नेचर जे कि आर्टिफिशियल गोटे भावना रो नुह तण ए कैरेक्टर गुडी को आसी किंतु ताको गोटे इनर आई गोटे सोल रो गोटे इनर आई ऑफ द सोल सेंती रहिथिले आमे ताको बुझी परिबा किंतु जदियो से माने इमिटेशन ऑफ नेचर बा गोटे से कैरेक्टर गुडी को प्रकृति रो प्रतिफलन आमे देखू किंतु से माने स्थूल प्रकृति भितर माने आमे यर्दली रे सेंती कैरेक्टर गुडा को पाइबा नाही
खोजिले कारण से स्वतंत्र भाव रचयिता रचना करिसेंती किंतु सेमाने होउचंती ए प्रकृतिर रिफ्लेक्शन शैडो एंड हिंट्स किंतु प्रकृति भीतर रिफ्लेक्शन सेमाने हेले भी बेले बेले से चरित्र गुड़िक से प्रकृति को भी बड़ी जाइछंती माने जेमते अतिरंजन रे अधिका हो जाइछंती एई अर्थ रे मु बुझिछि चित्त भाई कोन कहिबे हेलो भाई कोन तो भाई सुना जाउछि हाँ भाई मु जहाँ बुझुची माने आज्ञा, आज्ञा। एठी प्रभु कहू चाहूचंती जे शेक्सपियर केवल गोटे फॉर्मूला किंबा टाइप रे चरित्र सृष्टि करनांती जदियो तांकर कैरेक्टर गुड़ाक यूनिवर्सल किंतु सेमान को केवल गोटे टाइप भितर सीमित करा जाई परिबो नाही कारण समस्तंकर किछि एमती अनन्य प्रतिभा अछि जोटा कि सेमान को से टाइप रो ऊर्ध्व को नहीं जाउछि सेमाने केवल गोटे नेचर को इमिटेट करू नाहंती तांकर किछि ना किछि एमती स्पेशलिटी अछि तांकर चरित्र रे जो द्वारा सेमाने नेचर को अतिक्रम करि जाउछन्ती सेटा शेक्सपियर देखैछन्ती बोली एठी प्रभु कहउछन्ती तेणु तांकर चरित्र गुड़ाक गोटे गोटे टाइप रो हेले मध्य एक्जाक्टली से भली चरित्र आमे मेटेरियल नेचर रे केबे हेले पाई परिबा नाही एवं सेति पई से 147 नंबर कारिकारे प्रभु कहउछन्ती जो अनंत गुण भगवान अनंत संभावना बोली आमे गोटे कारिकारे पढ़ुथले तेणु आमे सब बळे साधारणतः मनुष्य मान को गोटे गोटे टाइप भितर आबद्ध करने चेष्टा करता से लोकटी टिके दुष्ट से लोक बहुत शांत से साधु स्वभाव से टिके टाउटर आम एमती टाइप रे करथाउ टाइप रे कर देकर आम संतुष्ट हो जाऊ आम चरित्र भल बुझी पारे बोली किंतु प्रत्येक चरित्र भितर एते प्रकार संभावना अच्छी जहाँकि आम केबे हेले संपूर्ण भाव तार आकलनटे करि परिबा नाही जन लोक संपूर्ण भाव खराब हो परिबो नाही संपूर्ण भाव भल हो परिबो नाही तार मिश्रण रहक बाध्य एवं शेक्सपियर देखैछन्ति तांकर चरित्र मानकरे आमे तांकर नाटक मानको गोटे दिटा उदाहरण जदि नबा बुझबा जे शेक्सपियर सबुठु खळ चरित्र भितर मध्य किछि मानविकतार संधान पाइछन्ति सेरा से देखौछन्ति तार कार्य एपरि कि अति महत् चरित्र भितर गोटे दुर्बलता जोड़ा तार पतन कारण होछि तेणु समस्त भितर जो यूनिकनेस रही सेरा समस्त सेमानकु डिफरेंशिएट करूछि अन्य चरित्र मान अपेक्षा तेणु जदिओ सेमाने गोटे टाइप को बिलोंग करूछन्ति तथापि सेमानकर विशेषत्व द्वारा सेमाने से टाइप को बा से नेचर को एक्सीड करि जाउछन्ति अतिक्रम करि जाउछन्ति एवं एटा देखै परिबाटा होछि शेक्सपियरଙ୍କର बाहादुरी जहाँ एठी प्रभु बुझाइबाकू चाहुछन्ति बोली मु बुझुछि।